वज़ीर-ए-आज़म हिंद के हिदायत पर और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के प्रोग्राम देने पर आज ये 15 दिन का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मैं आज एक हिस्सा बना हूँ। मैं मशकूर हूँ सुकास्ट कश्मीर का और डायरेक्टर एक्सटेंशन जो रिहाना हबीब साहिबा है, जिनने यहाँ इस जगह को चुना है। यहाँ के फार्मर्स को आज उनने एक प्रोग्राम में शामिल करवाया, उनको इसकी इफ़ादत के बारे में बताया, जो इनके प्रोग्राम मुख्तलिफ प्रोग्राम है उसके बारे में उनको जानकारी मिली है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और तवक्का करता हूँ जो ये आज का प्रोग्राम यहाँ हुआ है, इससे ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हम अपना हदफ विकसित भारत का हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ज़मींदारों से आपकी क्या ज़मींदारों से मेरी गुजारिश है, जो बातें हमारे साइंसदानों ने यहाँ बताई हैं, ज़िम्मेदारों ने बताई हैं, उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी बनता है। अमल करके इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल होना है और इस भारत को विकसित भारत बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जो ये संकल्प का प्रोग्राम चल रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये 29 मई से स्टार्ट हो गया था और हमने ईद की 2 दिन छुट्टियां की थी, इसलिए हमें कश्मीर में ये अप टू 14 जून ले रहे हैं हम। सैटरडे के दिन ये कंक्लूड होएगा और इसमें जो हमारे टारगेट थे कि एक दिन में हमें 900 फार्मर्स पर डे होने चाहिए और हमें कहीं कहीं 1000 भी हो गए और कहीं पर ऐसा हुआ कि 300 ही रहे, मगर ऑन द होल हमने टोटल जो 15 दिन का टारगेट था वो हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और हमारे जो ब्लॉक्स थे, जितना हमारे टारगेट थे कि एक दिन में कितने ब्लॉक्स कवर करने हैं, हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र ने ये कवर किए हैं। उनके साथ हमारे जो भी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सभी जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर के हों या सेरिकल्चर के या एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, तो ये सारे जुड़े हुए थे एज ए वन टीम। और हमने देखा कि इस टाइम हमें इन 15 दिनों में 450 टीम्स बन चुकी थी जो अलग अलग जगहों पे गई हैं, जिसमें ICAR के साइंटिस्ट भी जुड़े थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी जुड़े थे और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एलाइड डिपार्टमेंट से। पॉलिटिशियंस जो भी हमारे हैं, जैसे कि आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो हैं ऑनरेबल रियाज अहमद साहब, जो कि अनंतनाग ईस्ट के MLA हैं, वो आए। इसी तरह बहुत जगह हमारे DDC चेयरपर्सन्स आए या BDC के लोग आए या MLAs आए, ताकि वो लोगों को मोटिवेट करें कि ये जो कृषि अभियान चल रहा है ये कितना ज़रूरी है और फार्मर्स को इस पे एक्ट करना चाहिए। जितनी भी यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमें जब इन्होंने भी साथ दिया, MLA साहब ने साथ दिया या MP भी आ रहे हैं, बहुत जगह पॉलिटिशियंस ने हमें साथ दिया और जो भी एग्रीकल्चर के साथ जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा दिया। और सबसे ज़्यादा खुशी है हमें कि फार्मर्स तक हम जो पहुंच पाए। और अगर 100% फार्मर्स मोटिवेट नहीं हुए होंगे, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि 60 से 75% तक हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये नई चीज़ हुई, उनके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, उनके पास स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आई या टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई और वो ये ज़रूर अडॉप्ट करेंगे और इससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में वो बढ़ जाएगी, कमर्शियल बन जाएगा हमारा सब। जो हमारा इस टाइम अब ये मार्जिनल फार्मिंग है उसको हम कमर्शियल फार्मिंग में चेंज करना चाहते हैं और जो हमारे फार्मर्स अभी गरीब हैं उनका हम एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं ताकि कमर्शियल फार्मिंग हो जाए और सस्टेनेबल भी रहे। बिल्कुल, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये जॉइंट है, एक इनिशिएटिव है। तमाम जो हमारे एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के डिपार्टमेंट्स 8 है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, कॉस्ट, फिशरी, सेरिकल्चर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका इसमें अहम रोल रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ था 29 मई से, तो इसमें खास करके जो एग्रीकल्चर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और KV के हेड को नोडल ऑफिसर बनाया गया था। तो इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो इसका मोटिव है लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह हम सेटिस्फाई है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है और ऐसे और भी प्रोग्राम हम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, ताकि जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है वो नरेट करके लोगों को बता के कि कैसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज़ है, न्यू इनिशिएटिव्स है, उनको अमल में ला के कैसे एक फार्मर अपने आप को बेनिफिट दे सकता है और अपना भी और जो इसकी फैमिली का सपोर्ट है या फिर रोज़गार के हिसाब से और अपने आप को भी रोज़गार दे सकता है और दूसरे नौजवान लोगों को भी इसमें एग्रीकल्चर में रोज़गार दे सकते हैं। और जो
ہمارے جو کاسٹ اور ایگریکلچر کا جو اس میں تعاون رہا ہے، تو اس وجہ سے جو پولیٹیکل جو ریپریزنٹیٹیوز ہے گورنمنٹ آف JNK کے، انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا، جس سے لوگوں کا جو اس میں رجحان ہے وہ بھی بڑا ہے اس میں. مقصد میں یہ ونن کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے ایمان والن، آپ وہ بات مت کرو جو آپ نہیں کرو گے. اس کا مطلب اگر اس ریورس میں دیکھیں گے، بات سن کے آپ کو بات پر عمل کرنا پڑے گا. اچھا یہ پروگرام مانن آمدم گفتم برخاستم، اس آئی کت بوز درائی، ات حساب. یہ تو بورڈس لگت، اچھے بڑی مشکلات ونکس. زیادہ کھت زیادہ زانو اردو زبان بوزن تو سمجھیں. یتھ من ہندی وکست کرشی سنکلپ ابھیان. وکست نعرہ دیت سن وزیر اعظم صاحب کہ 1947 مز گھس آسن یہ پہ امریکہ تتھے پہ ہندوستان تہ آسن. یہ پہ سمجھنچ کت، یعنی ترقی یافتہ بننے خاطر یم پروگرام منعقد گھن. اس ایگریکلچر سیکٹرس مز یوتہ ملکس ہیکو دت ترقی یافتہ بنانے خاطر، تر من سارے ہند رول. پریت کس ہندوستان کس باشند سن رول سہ زمیندار گوڑ. یلی زمیندار آہ سہ ہیکہ پگہ افسر تہ ٲسِتھ، سہ ہیکہ پگہ لیڈر تہ ٲسِتھ. مگر اگر وچھو اس بنیاد یتھ سرزمینس پہ کائنات قائم گومت، یہ پیغمبران پیش حضرت خضر علیہ السلام پیش زمینداری. اور زمینداری مز میم وقت سہ شرم محسوس کی جاتی تھی، لیکن آج کے وقت میں وضوح سے کہتا ہوں زمینداری کرن شاید فخر محسوس کرتا. ان نے میری مدد کی. 25 کنال کا میں نے ہائیڈرنسی باغ بنایا ہے. دویم وری اللہ تعالیٰ سے فضل کرم سے، یہ تعاون سے تو سانی محنت سے. That is a fruit bearing orchard now this year. یہ میں تھی گزارش یہ کرو اللہ تعالیٰ نا امید زہی کر. مگر ساروی کھت سہل طریقہ اس نش مے باسان سنس علاقس من سہ کھانا گھر یس کم سے کم لکٹ کھت لکٹ 2 کنال زمین. یعنی 2 کنال زمین بہ مان کے چلتا ہوں آج کے دور میں اس ایگریکلچر سائنسن ترقی کرنے خاص کر سکاسٹ کشمیرن سکاسٹ جموں ات رول ادا کور. 2 کنال زمین ہیکن 4 بٲژن فیملی کمفرٹیبلی پکنائت. بیاا چیز کرشی گئی زمینداری. مگر یہ زمینداری چھن صرف تھل تو مکئی ہاک تو مرژوانگن یہ تیتھے کی. ات من گاو تہ، ات من ژوٗنٛٹھۍ کُل تہ، ات من گٲڑ تہ، ات من سٲری چیز یوان. یم پروگرام منعقد کرنے مقصد کیا ہے؟ یہ ہچت گھن اور پتہ دلس مز عہد اختی کرن، تک ونان سنکلپ. اخ مہد وعدہ کرن اخ پنس پانس سی افسران حضرات یمن سی بھروسہ دن یس کس تہ اس تام واتنو سہ واتنو عوام ناسس نش. بیٚیہِ حظ گژھو پان تہ شٲمِل اتھ منٛز، بیٚیہِ کرون عوام تہ شٲمِل. یُس یہِ پروگرام چھُ آز یہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان 1947 میں انڈیپینڈنس ملے تو تم پر ونان کہ 1947 پتہ ہتھ کٹ ڈیولپڈ نیشن یتھ کن امریکہ کینیڈا انگلینڈ باقی جرمنی ڈیولپڈ نیشن. روزان ہمیشہ انڈر ڈیولپڈ. اس لیے ونان کہ وکست بھارت آسو تہ پتمے وری بوزمت سلوگن 2047 مطلب کہ 2047 یم سات ہتھ وری آسن گمت انڈیپینڈنس آزادی ملمتس گھن انڈر ڈیولپڈ کنٹری یا ڈیولپنگ کنٹری آسن ڈیولپڈ نیشن. یہ پتمے وری 2 وری گئی ات پہ کام کر. پتہ وچ یہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا وچ کہ سن 50% پاپولیشن ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر.
یہ چھُنہٕ صرف اکھ کمرشل ایگریکلچر، یہ چھُ اکھ وے آف لائف. مطلب کہ أسۍ چھِ زیادٕ گامنٕے منٛز، یۄس سٲنۍ پاپولیشن چھِ انڈیاہٕچ سۄ چھِ زیادٕ گامن منٛز، تہٕ یا چھِ تِم ڈائریکٹلی تتھ پٮ۪ٹھ ڈِپینڈنٹ یا چھِ انڈائریکٹلی انڈِپینڈنٹ. گوٚو اگر أسۍ وِکسِت بھارت چھُ بناوُن، اَسہِ چھُ انڈیا بناوُن، پنٕنۍ کنٹری بناوٕنۍ ڈیولپڈ نیشن، تہٕ گۄڈٕ چھِ تیٚلہِ کٲم اَسہِ کَرٕنۍ ایگریکلچرس منٛز. اس لیے آو یِہُس یہِ کرنہٕ کہِ أسۍ کرو وِکسِت کرشی سنکلپ ابھیان. گوٚو أسۍ وٕچھو اَتھ پروگرامس منٛز، یہِ چھُ 15 دۄہن 29 مے پٮ۪ٹھ 12 جوٗن تام. أسۍ وٕچھو کہِ کوٗتاہی کتٮ۪ن چھِ روٗزمٕژ، لیکوٗنا کتٮ۪ن چھُ. یۄس تہِ اَسہِ ایگریکلچر یونیورسٹی چھِ انڈیاہس منٛز، یا ICR انسٹِچوٗٹس چھِ، یا IIT انسٹِچوٗٹس چھِ، یِم تہِ ایگریکلچر رِلیٹڈ ٹیکنالوجیٖزن پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ چھِ کران، تِم چھِ نمبر 1 ان انڈیا ان ورلڈ. ورلڈس منٛز چھِنہٕ أسۍ پتھ کینٛہہ رِسٲرچس منٛز، مگر فارمر سٲنۍ چھِ واریاہ پتھ. کمرشلائز چھُنہٕ وُنہِ ایگریکلچر تِتھ کٔنۍ گوٚمُت، فٲیدٕ چھُنہٕ سانٮ۪ن فارمرن تیوٗتاہ میلان کینٛہہ. اسی لیے کوٚر یہِ سینٹرل گورمنٹن کوٚر یہِ اکھ آرڈر کہ یِم تہِ ساینٹسٹ لیبن منٛز بِہِتھ چھِ، یِمن نہٕ وُنیُک تام فارمرن ہُنٛد بُتھ تہِ یِمو وٕچھمُت چھُ، یا تِہُنٛد کھہہ چھُ وٕچھمُت، یا تِہُنٛد فارم یا تِہُنٛد گرین ہاوُس چھُ وٕچھمُت، مگر رِسٲرٕچ چھِ واریاہ اصل کران. تہٕ تِم ہسا گژھن یِمن 15 دۄہن منٛز وٕچھِنۍ یِم کھہہ یا فارمرس سۭتۍ ہٮ۪کن گژھن کرٕنۍ انٹریکشن. یہ پروگرام چھُ توے کہ تۄہہِ تانۍ واتہِ یِم تہِ ٹیکنالوجیز چھِ، چاہے تِم ویرایٹیز چھِ، چاہے کانٛہہ تہِ ٹیکنالوجی چھِ. سمپل اکھ ٹیکنالوجی چھُ ملچ لٲگِو، مطلب پالتھیٖن لٲگِو، اَمہِ سۭتۍ کھسہِ نہٕ کچھ وچھ کینٛہہ سبزین منٛز، یا ؤرمہِ کمپوسٹ ترٲیِو، یا کمہِ ساتہٕ دِیِو تُہۍ سگ. وٕنکیٚنس ٲس آز کل چھِ تۭر، مگر یُس مے ییٚمہِ ساتہٕ اوس نا 6 مے 7 مے، تمہِ ساتہٕ ٲس ہیٖٹ ویو چھُنہ، تمہِ ساتہٕ اوس اَسہِ وِجِٹیبلز لاگنُک اکھ سیٖزن اوس نا. تمہِ ساتہٕ ٲسۍ سٲری کران ٹرانسپلانٹنگ کتھ، سکواش ٲسۍ لاگان، الہٕ یِم ٲسۍ لاگان. تمہِ ساتہٕ کٔڑٕکھ پتہٕ اَسہِ اکھ ایڈوایزری کہ تُہۍ کٔرِو صُبحس 5 بجہِ سحر پتے کٔرِو، سحر پتے لٲگِو سبزی، تمہِ ساتہٕ دِیِو سگ. 5 بجہِ پتہٕ لٲگِو، 5 بجہِ پتہٕ دِیِو سگ. یہِ چھِ لۄکٕٹ کتھ، یہِ چھِ فارمرس پانہٕ تہِ آسان پتہ، مگر یہِ چھِ سٲنِس KVK بٲے سٕنٛز یہِ اکھ فرض کہ تۄہہِ تانۍ شیٚش واتناوُن. وۄنۍ چھُ یِہے کہ یُس یہِ وِکسِت کرشی سنکلپ ابھیان اوس، یہِ اوس امی خٲطرٕ کہ یا وٕچھنہٕ کہ فارمر ہسا چھِنہٕ، تِمن چھنہٕ زیادٕ پتہ کہ یونیورسٹی کیٛاہ ٹیکنالوجی چھِ کٔرمٕژ ڈیولپ، یا ICR ن کیٛاہ ٹیکنالوجی چھِ ڈیولپ کٔرمٕژ. یِمن 15 دۄہن اوس یِہے اویرنیس کہ تۄہہِ تانۍ واتناونہٕ یِم ٹیکنالوجی. اکھ دوٚیِم کہ تۄہہِ تانۍ واتناونہٕ سکیٖم. یوتان یہ پروگرامک تعلق چھُ، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پتہ چھُ کہ یہِ چھُ پوٗرٕ ترٛس مُلکس منٛز وٕنکٮ۪ن 29 مے پٮ۪ٹھ 12 جوٗن تام آمُت شروع کرنہٕ. تہٕ ترٛس مُلکس سۭتۍ تہِ چھُ سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز تہِ. تہٕ جموں کشمیٖرس منٛز چوٗنٛکہِ چھِ امِچ اوور آل سربرٲہی کران سر سون آنریبل وائس چانسلر صٲب پروفیسر نذیر احمد گنایی صٲب. تہٕ تٔمِس سۭتۍ چھِ یِم اصلی پتہٕ گراؤنڈس منٛز تِم چھِ أکِس تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ سٲنۍ میم پروفیسر ریحانہ حبیب جی. تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھِ أسۍ سٲری ضلعس منٛز أسۍ آمٕتۍ بناونہٕ سرکارن، یِم اَسہِ KVK ہیڈن چھِ آسان، KVK ہیڈ چھِ آسان، سینئر ساینٹسٹ اینڈ ہیڈ، تہٕ بیٚیہِ چیف ایگریکلچر افسر أسۍ بنٲیِکھ ڈسٹرکٹ نوڈل افسر. صرف اکھ کتھ تۄہہِ تانۍ واتناونہٕ خٲطرٕ کہ وِکسِت کرشی سنکلپ ابھیان یُس چھُ، یہ چھُ اکھ بہترین پروگرام، یہ چھُ اکھ کرانتیکاری پروگرام، اکھ ریولوشنری. مےٚ چھُنہٕ باسان سر وُنِس تانۍ کُنہِ جایہِ کُنہِ امہِ نوعیتُک کانٛہہ پروگرام گوٚو یتھ منٛز اکھ یہ نعرٕ دِتھ کہ اکھ زِراعت، اکھ قوم تہٕ اکھ ٹیٖم. یہ چھُ اکھ ٹیٖم چھُ بڑٕ اٹریکٹو لفظ. اکھ ٹیٖم ؤنِتھ گوٚو اَسہِ سۭتۍ چھُ سر وٕنکٮ۪ن ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، اینیمل ہسبنڈری، شیپ ہسبنڈری، فشریز، تہٕ اِون یِمن اَسہِ کامیٲبی ہٕنٛز کہانی جُڑمٕژ چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز، فارمٲرٕس، تہٕ تِم تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ اَسہِ منٛز. تہٕ یُس یہِ وِکسِت کرشی سنکلپ ابھیان اتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ یِہوے سونٛچ کہ یُس اَسہِ نعرٕ دیُت کہ 2057 منٛز یُس یہِ سون مُلک یُس اَسہِ خاب وٕچھ کہ بناوو أسۍ وِکسِت ؤنِتھ زن گوٚو ترقی یافتہٕ، ڈیولپڈ. مگر دوٚپُکھ اگر اَسہِ 2057 منٛز دیُت یہِ نعرٕ سون مُلک چھُ ڈیولپنگ کنٹری انڈیا،
یہ کت پہ بن ڈیولپمنٹ ات ییٚمہِ ساتہٕ پٔتۍ کِنۍ سونٛچ آو وٕچھنہٕ دوٚپُکھ کہِ میکسِمم لُکھ چھِ ییٚتہِ جُڑِتھ گامَس منٛز چھِ روزان تِم چھِ جُڑِتھ زٔمیٖندٲری سۭتۍ اکہِ اعداد و شُمار حساب چھُ 65 ٹُو 67% لُکھ یُس زیادٕ پہم کلوز چھُ تہٕ سُہ چھُ وَنان کہِ اگر اَسہِ وۄنۍ وِکسِت ڈیولپٕڈ ترقی کرناوُن چھُ یہِ مُلک تیٚلہِ چھُ اَسہِ گۄڈٕ زِراعت کرناوُن ترقی اَسہِ نِش چھُ اکھ ارشد احمد بابا سُہ چھُ اسلام آباد بسان مےٚ نِش آو ؤرمہِ کمپوسٹٕچ ٹریننگ چلان بہٕ اوسُس لیکچر دِوان کے وی کے اننت ناگس منٛز انگریزی پٲٹھۍ کوٚرُن سوال دوٚپنَے مےٚ وَن ژٕ تٔمِس ووٚن مےٚ کہِ 45 دۄہن چھُ اَسہِ سایکل گژھان لوس کھالُن تیار دوٚپُن مےٚ باسان یہِ چھُ زیادٕ اَسہِ کۭتیاہ سایکلہٕ گژھن ییٚتہِ تیار اَسہِ گژھن نہٕ زیادٕ تیار کینٛہہ اَسہِ گژھن نہٕ زیادٕ تیار کینٛہہ دوٚپُن مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ بوٗزمُت I have heard somewhere that we can produce a cycle of vermicompost in just 15 days. میرے پاس اس کا آنسر نہیں تھا اسے مےٚ چھُنہٕ باسان تیوٗتاہ یہِ کینٛہہ بٹ ہوپ فلی یہِ آسہِ اگر یہِ آسہِ تُہۍ واتناوو یہِ ٹیکنالوجی تہٕ تٔمِس ارشد احمد بابا یُس سرمور چھُ بسان تٔمِس چھُ وُٹمر وٕنکٮ۪ن 18 کنال زمین اور اس کے پاس 17 گائے ہے ڈائری چھُ تٔمِس بٹ میری وجہ آسہِ پتہ ہمارا ڈپارٹمنٹس کا ہے سنکلپ مطلب کوشش کوشش کران آج پروگرام کے ذریعے اس پروگرام یہ سن زمینداری گھس تر معیارس پہ واتن کہ یتن زن سبسسٹینس پہ سسٹیننس پہ سبسسٹینس پہ تامت فارمنگ وات مطلب گو تمیک کہ زمیندار آسان سہ پانس خاطر وۄپداوان فصل پتہ پانسے کھٮ۪وان تو مۄکلان أمِس یہ ٹائم البتہ ونکس کنسپٹ کہ زمیندار کرِ نہ کہ پانس خاطر بیٚیہِ کرِ سُہ کمرشل فارمنگ تاکہ تٔمِس یی ریونیو تہِ تٔمۍ سٕنٛز فارمنگ بڑِ تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھِ کوٗشش گورمنٹ آف انڈیا تہِ چلان گورمنٹ آف J&K تہِ چلان چاہے سُہ HADP سکیٖم چھِ چاہے سُہ کیپیکس بجٹ چھِ یا سینٹر سپانسرڈ سکیٖم چھِ کೃಷಿ ಉನ್ನತಿ چھِ راشٹریہ کೃಷಿ وکاس یوجنا چھِ یم سارے سکیٖم چھِ زمیندارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ گورمنٹن سمژٕ چاہے سُہ گورمنٹ آف انڈیا چھِ یا گورمنٹ آف J&K چھِ جیسے موقع قومی سطح کے اہم پروگراموں کے تحت جمع ہوئے ہیں جس کا مقصد زراعی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے آج کی یہ تقریب نہ صرف ایک نظریہ ہے بلکہ ایک تحریک جو ہندوستان کو زرعی ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے وقف ہے میں تہہ دل سے تمام معزز مہمانوں میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں ود ریکویسٹ ٹو بوتھ سائڈس میری اس سائڈ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا جو لیب ٹو لینڈ ہمارا پروگرام ہے موٹو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے سکاسٹ کے جتنے بھی سائنسدان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایک تعاون رکھے تاکہ ہم ان زمینداروں کی خدمت کر سکیں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی انٹرونشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے دن بہ دن چاہے سکاسٹ کر رہا ہے چاہے ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں ہمارا تعاون دے تاکہ ہم یہ جو ہمارا ہارٹیکلچر ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو ایک نئے موڈ میں لے جائے تاکہ ہم وکست جو ہمارا نعرہ ہے وکست جو ہمارا نعرہ ہے 2047 تک ہم وکست اس ایگریکلچر سیکٹر میں بنے تھینک یو اینڈ تھینک یو ویری مچ